আগের থেকে বেশি দিখাবা रहेगा লেগে একটু আচ্ছা সেকেন্ডটা আমরা কমপ্লিট হয়েছিল না বাড়িতে করতে গেছিলাম তো একটু দেখাই দিই সেকেন্ডটা কেমনে করছিলাম আমরা ক্লিয়ার কমপ্লিট হয়েছিল না with continuation of our last class we are continuing in our last class that is question number 2 টা কি আসলো 2 তে কি আসলে আমরা কিতা করছিলাম কি লেগে হাফ ডান হয়ে গেছিল যে করতে টেনে টেনে বার করতে বসে কি চাইছিল আমার এমনি আচ্ছা এখানে ঠিক আছে আমরা যেটা দেখছিলাম এটা ঠিক আছে বাট আরেকটা জিনিস তো এখানে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আলফা প্লাস বিটা আর আলফা মাইনাস বিটা যোগ করলে কত হইতেছে 10 টু আলফা ঠিক না এটাও থাকলে কিন্তু চোখে এটা একটা ভালো অবজারভেশন হতে পারে আমাদের we can go with this way also 2 alpha তো আমরা এটা লিখতে পারি 10 alpha plus beta plus alpha minus beta so you can write it in this way ঠিক আছে 10 to alpha so that is 10 alpha plus beta plus 10 alpha minus beta minus 1 minus 10 alpha plus beta into 10 alpha minus beta ঠিক আছে তো এতে আমার কি সুবিধা এতে একটা অ্যাডভান্টেজ তুমি দেখো এটি সবটির ভ্যালু বার করতে হবে কেমনে বিকজ সামথিং ইজ গিভেন অন আলফা প্লাস বিটা এন্ড আলফা মাইনাস বিটা আচ্ছা ওদিনকে এটা দেখছিলাম না না এটা তো আরামসে চোখে এটাতে টায়া করবো এখন cos আলফা প্লাস বিটা কি দিয়ে দিছে আমারে 4/5 না আচ্ছা আর লক্ষ্য রাখতে লাগবে আলফা বিটা দুটোটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে তাহলে দুটো যোগ করলেও ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকবো কারণ দে আর বিলো 45 তাহলে আলফা প্লাস বিটাও 45 এর 90 এর নিচে হবে ঠিক নি আলফা 45 এর নিচে 45 ডিগ্রি বুঝতেছো তো বিটাও 45 ডিগ্রি তাহলে দুইটা যোগ করলে ইট উইল বি বিলো alpha is less than 45 beta is also less than 45 degree if you add these two তাহলে alpha plus beta কত হয়ে যাবে ওটা less than 90 degree হয়ে যাবে that means it is in first quadrant তো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে cos alpha plus beta যদি 4/5 হতো আমি ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে বার করলে তো এটা alpha plus beta এটা 4 এটা 5 এটা 3 তাহলে 10 alpha plus beta এর কারণ আমার কি লাগে 10 alpha plus beta আর 10 alpha minus beta 10 alpha plus beta হয়ে যাবে 3/4 এটা আমি রাখলাম আর আরেকটা কি দিয়ে দিছে আলফা মাইনাস বিটা আরেকটা কি সাইন আলফা মাইনাস বিটা সাইন আলফা মাইনাস বিটা কত দিয়ে দিছে আমাদের 5/13 তো যেহেতু 5/13 দিয়ে দিছে তার মানে এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে কারণ সাইন পজিটিভ মানে যদি এটা মাইনাস করে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে যেত হোক যেমন 0 to 45 তুমি মাইনাস করলে ইট ক্যান গো নেগেটিভ অলসো বাট নেগেটিভ যাইতো না কারণ সাইন তো পজিটিভ তার মানে এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে তাহলে এখান থেকে আবার ট্রায়াঙ্গেল আমি এটা কিন্তু অবজারভেশনটি লক্ষ্য রাখতে লাগবে ঠিক না অনেকটির মধ্যে এরকম থাকতো না অ্যানালাইজ করে দেখতে লাগবে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট আছে কি না এই হিসেবে কিন্তু দিস ক্যালকুলেশন ইউ মাস্ট ডু এমন না যেটার মধ্যে হয়ে গেছে না দেখলে তাহলে আরেকটার মধ্যে দেখলে কিন্তু আবার হতো না অ্যাকচুয়াল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখবা তাহলে কি হয়েছে আমার 10 আলফা প্লাস বিটা কি হইতেছে আমার 3/4 plus 10 alpha minus beta is 5/12 1 minus 3/4 into 5/12 এখানে কি হয়ে যাবে আমি যদি এলসিএম করি আচ্ছা এলসিএম না করে 4 into 12 করতেছি তাহলে কেটে যাবে ডাইরেক্ট এলসিএম করলে আবার কাটাকাটি লাগবে 36 plus 20 56 আর নিচে হবে 48 minus 15 48 minus 15 33 না 28/11 56/33 সরি আমি কি করলাম 3 দিয়ে ডিভাইড
এটা ছিল তো কাটাকাটি যেত না 56/33 এটা চোখে বসছিল না লাস্ট দিন একটা দিয়ে বাট একটু লম্বা লাগতেছিল ঠিক নেই কারণ ওইটা করে আবার 10 আলফা 10 বিটা বার করতে হবে তাহলে একটু করতে হবে আদারওয়াইজ ইট উইল কাম বাট এই জিনিসটি থাকলে জেনারেলি চোখে ফলাইতে লাগবে আলফা প্লাস বিটা এই আলফা প্লাস বিটা আর আলফা মাইনাস বিটা আছে আর 2 আলফা যেতেছে বা 2 বিটা যেতেছে তাহলে এই দুটো যোগ করলে হয়ে যাবে 2 আলফা দুটো বিয়োগ করলে হয়ে যাবে 2 বিটা সো দিস থিংস ইট শুড কাম বিয়োগ বুঝছি না বুঝছি না কি তা কইছে বিয়োগ কইছে দুইটা যোগ করলে যদি বিও আইতে পারতো যদি দুইটা মাইনাস করলে 10 বিটাও আইতে পারতো প্লাস করলে 10 আলফা আইছে আর মাইনাস করলে 10 বিটা আইছে ঠিক না 2 বিটা 2 আলফা ঠিক না যোগ করলে কি 2 আলফা আছে তুমি মাইনাস করে দেখবে আলফা আলফা কেটেছে ইট ক্যান বি গো টু 2 বিটা অলসো ঠিক না এটা মাথাতে আইতে লাগবে আর কি ঠিক না এটা দেখলে নরমালি লাস্ট ডেতে আইছিল না যদি লাস্ট ডেটটা একটু লেংদি হইছে বাট ইট উইল কাম ঠিক না আগে বাড়ে So we'll go to number 3. Which one is rational, irrational? Number 3. Which one is rational? Rational means you can write it something p by q format. যেমন √3 by √2, 1 by √2. These are not rationals. যে ভ্যালুটি আমরা দেখছি। তাহলে আমি যদি করতে যাই এটি সত্যের ভ্যালু বার করতে হবে। sin 15 কত হবে 45 minus 13 করে cos 15 কত cos 45 minus 30 করে cos a minus b। এটাও বার করতে পারুম ঠিক নেই sin a cos b এটাও বার করতে পারুম ঠিক নেই তো সবচেয়ে ইজি কোনটা এটা আগে করি ঠিক নেই কারণ আননেসারি সবটি করে লাভ নেই সবচেয়ে ইজি যেটা এর মধ্যে সবচেয়ে ইজি কোনটা লাগে কোনটা করতে তাড়াতাড়ি ইজি হবে কোনটা ফর্মুলাতে তাড়াতাড়ি লাগবে কোনটাতে ফর্মুলা সবচেয়ে চোখে পড়তেছে বা ছোট্ট হইব ফর্মুলা সবটির মধ্যে ফর্মুলা চোখে পড়তেছে তো সবটির মধ্যে ফর্মুলা আছে কোনটা সবচেয়ে ইজি বা তাড়াতাড়ি সি কোন ফর্মুলা লাগবে সিতে চলো সিতে কোন ফর্মুলা লাগবে তুমি সি কইছো চলো সিতে যাই দেখি কি হয় কোন ফর্মুলা লাগবে সিতে কও কি রে সিতে কোন ফর্মুলা লাগবে 2 sin θ cos θ sin 2 θ এর ফর্মুলা 2 sin θ cos θ sin 2 θ এর ফর্মুলা কি হয়ে যায়গা আর sin 2 θ এর sin 30 30 তো ইজিলি আছে আমার কাছে sin 30 কত half into half কত 1/4 rational is it is it rational yes তাহলে এখানে তো সিঙ্গেল কারেক্ট এর লাগি আর আমি আর বাকিটা চেক করতেছি না মাল্টি কারেক্ট হলে আমার বাকিটিও চেক করব না বাট ইজি ঠিক আছে তো তো জাস্ট ফর্মুলা দেখবা দিস ভ্যালুস ক্যান বি ইজিলি ফাইন্ড আউট কনসেপ্টটি লিখতে শুনি আগের এক্সারসাইজে কনসেপ্ট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে যেটা যেটা কোয়া হয়েছিল এই চ্যাপ্টারে মেন কনসেপ্ট কি সবচেয়ে স্টার কি আছিল এই চ্যাপ্টারে স্টার কনসেপ্ট কি আছিল কি আছিল ফর্মুলাটা কই দিব স্টার কনসেপ্টটা কি আছিল এটা 120 গ্যাপ চলো এটা একটা মানলাম 120 এর গ্যাপে সিমেট্রি থাকলে 0 হয়ে যায় আর তো কোন সময় এটা দুইটা কন্ডিশন আছে পাইয়ের মাল্টিপল একটা হচ্ছে পাইয়ের মাল্টিপল একটা হচ্ছে পাই/2 এর মাল্টিপল পাইয়ের মাল্টিপল হলে কি আসলে সামেশন 10 ইকুয়াল টু সামেশন প্রোডাক্ট 10 আর সামেশন cot a cot b ইকুয়াল টু 1 আছে ঠিক এর জিনিসটা উল্টে যায়গা যদি পাই/2 এর মাল্টিপল হয়ে যায় তখন সামেশন cot a ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট cot a সামেশন 10 10 বি বইয়ের মধ্যে আছে তো উল্টে দেও না কিছু সময় কইতেছি পাতাটা উল্টাই দেখতে লেতে পারো বই আচ্ছা দেখছি এগুলো দেখতে হবে লিখতে হবে ঠিক না এগুলোই মেন যেমন কেললেগে আমার চোখে বসে কারণ এর পরে কোয়েশ্চনটা দেখতে চোখে বসছে ঠিক না পরের কোয়েশ্চনটাতে চোখে পড়তেছে দাও আলফা প্লাস বিটা প্লাস 2 এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ঠিক না কোয়েশ্চনস অফ ভাইবা দেখবে এর উপরে বেস করে অনেক আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইজ ইকুয়াল টু কত 2 পাই আর তোমারে যা এক্সপ্রেশন বার করতে বুঝে সবটি আলফা বাই 2 বিটা বাই 2 গামা বাই 2 ঠিক না অল আর বেসড অন দিস এরকম একটা ফর্মুলা আছে যেটা অলরেডি ডাইরেক্ট ওয়েনের ফর্মুলা তাহলে এটা যদি ডিভাইড বাই 2 তে আমি দেই তো তাহলে কি স্ট্রাকচার হয় আলফা বাই 2 বিটা বাই 2 আর গামা বাই 2
ইজ ইকুয়াল টু কত হয় পাই। সো যদি পাই এর মাল্টিপল হয় তাহলে আমরা কি জানি ফর্মুলা, সামেশন tan ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট tan, এটা ছিল প্রোডাক্ট ঠিক আছে, বড় পাই, এটা ছিল সিগমা ছিল সামেশন এর লিগে, which means what does it means, tan alpha by 2 plus tan beta by 2 plus tan gamma by 2 is equal to tan alpha by 2 into tan beta by 2 into tan gamma by 2, ডাইরেক্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেশন। কোনটা আছে এটা, অপশন এ, ঠিক না? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিয়ার, ইউ শুড রিমেম্বার দিস ওয়ান, ঠিক আছে? তো আর রিভাইজ করবা বারবার কনসেপ্টটি লেখা, যে ক্লাস আয়নের আগের দিন হইলে অ্যাটলিস্ট রিভাইজ করে আইবা, যত রিভাইজ করে আইবা যতবার দেখবে এটি একবারে দেখা জীবনে মাথা থাকতো না, এটি প্রচুর তো ডে বাই ডে অ্যাড হতে থাকবো, তো বারবার রিভাইজ করতে লাগবো, বারবার রিভাইজ করতে লাগবো, বাড়িতে এসে আবার পড়বা, ফর্মালিটি করতে লাগবো, ঠিক তো? এখানে আয়নের আগে বই আইতে লাগবো, কারণ আমিও জিজ্ঞাসা হঠাৎ করে বইতে লাগবো, ঠিক না? আস্তে আস্তে ফর্মুলা ভাবতে থাকবো, আমিও জিজ্ঞেস করবো, তখন একদম ওই সময় যদি কই লেতে পারো তাহলে কিন্তু বারবার রিভাইজের মতো হয়েছে, তোমার কাছেও কনফিডেন্স, আর না কইতে পারলে লুজ দ্য কনফিডেন্স, ঠিক আছে? যে সময় আমি জিগেলাম তুমি কইতে পারলো না, তখন কনফিডেন্সটা যাইব, হালকা হালকা কইতে পারলেও কনফিডেন্স তোমার উপরে শিখনের ইচ্ছে হইব, ঠিক নেই? নাহলে আদারওয়াইজ ইউ উইল গেট ট্রাই করতে বাড়িতে থাকবা, জন্য মাথায় রাখবে এটা। নাম্বার 5, cos a minus b is equal to 3 by 5 and tan a tan b equal to 2. Then they are asking it is sin a sin b cos a cos b. তো দুইটা জিনিস দেখতেছি আমি, তারা যেটি চাইতেছি এটি ইহানতেও বাড়িতেছে ইহানতেও বাড়িতেছে, তোমরা যেটা দিতেছে প্রথমটার দিয়ে কেমনে বাড়িতেছে, cos a minus b ফর্মুলার দিয়ে, সেটা কত নাম্বার, 5 নাম্বার। cos a minus b equal to 3 by 5 cos a cos b। তোমার স্কুলের কেউ এদিকে ভাড়া থাকে না, দিনেশ অ্যাপার্টমেন্ট কোরের ইয়ের বাড়ি উল্টা দিকে অক্সিলিয়ামে আয়া কথা কয়ে গেছে, নেক্সট মান্থে মনে হয় এই যে কোর আছে না, প্রসেনজিৎ যে কোর যে কেমিস্ট্রি পড়ায়, এর একটা দুটা বাড়ি পড়ে, মানে বলে দিয়ে দেখে ভাড়া থাকে, নাম জিজ্ঞেস করে ভাড়া থাকে, ঠিক আছে? এটা দিয়ে দিছে cos a cos b plus sin a sin b equal to 3 by 5, এটা একটা ইনফো আছে আমার কাছে। আর একটা ইনফো কি আছে, আমি আগে ইনফোটি সবটি লিখি কি কি আছে, দেন আই ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট। tan a by tan b, tan a tan b, tan a tan b আমি কি লিখতে পারি, sin a sin b ডিভাইডেড বাই cos a cos b is equal to কত, 2। আমার লাগবো কি, এটার ভ্যালু লাগবে, তো পাশে আছে দুইটা সেম জিনিসের দুইটা ইকুয়েশন পেতেছি, ঠিক নেই? তো আমি আরামসে sin a sin b equal to 2 cos a cos b এনে বয় দিই, sin a sin b equal to 2 cos a cos b বয়লে কি হয়ে যাবো, এখানে 2 বয়লে 2 cos a cos b plus cos a cos b, কত cos a cos b হয়ে যাবো, 3 cos a cos b হয়ে যাবো। লিখতাম না ডাইরেক্ট লিখলে, এটা আর এটাতে সলভ করে নাও, সলভ করলে কি হবে, cos a cos b equal to 3 by 15, that is 1 by 5 আসেনি অপশন, এমন cos a cos b 1 by 5 একটা অপশন আছে। sin a sin b লাগলো, আমি sin a sin b বলতে পারবো cos a cos b এর ভ্যালুর জায়গায় 1 by 5 হয়ে যাবে, 2 by 5 হয়ে যাবে sin a sin b, এটা তো নেই, ঠিক না? কিন্তু আরেকটা sin a sin b মানে এটা x by y আর x plus y, তোমার x plus y দিয়ে দিছে, এত x by y দিয়ে দিছে 2। তাহলে সবসময় যা যা ইনফো দিছে তুমি এটা লেখো, আর একটু দেখো কি লাগবো, এই হিসাবে আমি এটা খোলার চেষ্টা করি, ঠিক না? ক্লাস 10 তো যেমন অঙ্ক পাইছি করে লেখে চিন্তা করছি না কি লাগবে, এনে ক্লিয়ার থাকতে লাগবো, আমি কই যেতে লাগবো, আপনার সাথে দেখতে লাগবো কি চাইতেছে এরা, তো ডাইরেকশনটা ওইদিকে রাখতে লাগবো, কারণ ট্রিগোনোমেট্রিতে আমি যা তা করতে পারি, ঠিক তো? আমি একটু লক্ষ্য রেখে করতে লাগবো যে আমি কই যেতে চাইতেছি। আর 9 10 তো যা তা করে এ বসছিল, ঠিক না? যেমন ইচ্ছা করলে প্রুভ হয়, কারণ বেশি ঘোরাঘুরি নেই। আগে বলে কত নাম্বার, 6।
theta and phi acute angle, sin theta দিয়ে দিয়েছে, cos phi দিয়ে দিয়েছে, then the value of theta plus phi belongs to, কোথায় belongs করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? তো থিটা প্লাস ফাই তো বুঝা যাইতেছে, আমি কি করব এটার মধ্যে, বা এটা অ্যাকচুয়ালি করার আগে নিজে এমনও চিন্তা করুন যায়, ঠিক না? একটা তো আমি করতেছি, বাট ব্যাক ক্যালকুলেশন দিয়েও চিন্তা করুন যায়, যেমন সাইন থিটা দিয়ে দিছে আমারে হাফ, আর বোথ ইকুইট অ্যাঙ্গেল, ঠিক না? আর cos phi দিয়ে দিছে 1/3, তো একটা আইডিয়া লো, সাইন থিটা ইকুইট অ্যাঙ্গেল মিন্স ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট, তাহলে এটার কত, থিটা কত, 30 ডিগ্রি, এটা তো বুঝতেছো ক্লিয়ার, 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে? আর এটা 1/3 মানে কত হইতেছে, 0.33, আর ডেসিমেলে আমি জানি cos এর 0.33 মানে কার কাছাকাছি হইব, cos এর ভ্যালু কত হবে, 1 i এর 0.866, দেন 0.707, দেন 0.5, লাস্টে 0, এই হচ্ছে cos এর টেবিলটা, আমরা ডেসিমেলে শিখছিলাম, ঠিক না? দিস আর দি ভ্যালুস, 0.33 মানে somewhere landing here, so it should be greater than this angle phi, should be greater than 60 degree and less than 90, ইকুয়াল টু থাকতো না, কারণ 60 ডিগ্রি হলে কত, হাফ হয়, এটা হাফের থেকেও কম, 0.5 এর থেকেও কম, ঠিক আছে না? 0.33 আইতেছে, তার মানে এবার যদি দুটো অ্যাড করো, থিটা প্লাস ফাই, এটা অ্যাড করে দিলে তাহলে কত হবে, থিটা প্লাস ফাই এর ভ্যালু কই কই যেতে পারে, 30 অ্যাড করলে এদিকে 90 হয়ে যাবে, আর এর একটা কত হবে, 120, সো ইট ক্যান গো আপ টু দিস, ঠিক আছে? আমি দেখি কোন অপশন এটা আছে, 90 টু 120, 90 টু 120 অপশন বি তে আছে, একটা একটা করে দাও এক্স্যাক্টলি, আমি একটা রেঞ্জ বার করছি, হতে পারে আরো ছোট রেঞ্জ বার করতে পারে, আরো বড় রেঞ্জ বার করতে পারে, বাট আমি জানি এর ভিতরে তো থাকবে, তাহলে আমি ডাইরেক্টলি এটা অ্যান্সার নাও দিতে পারি, ঠিক আছে? অনেক সময় দিও না, ডাইরেক্টলি আমি এটা অ্যান্সার দিতাম না, কারণ আমি তো এক্স্যাক্টলি ধরো কেউ, ধরো যেমন আমি করলাম অ্যান্সার হচ্ছে 78 ডিগ্রি, তো কেউ এটারে লিখতে পারে 70 টু 80, কেউ এটারে লিখতে পারে 76 টু 79, ঠিক আছে? ঠিক আছে না? তো এটার থেকে তো মোর কারেক্ট হিট হয়ে যাবো, এর লেগে আমি অ্যান্সার দিতে করতে পারতাম না, স্যার একটু চেক বাদ দিতে হবে, কিছু এলিমিনেট করতে লাগবে যারা এর ভিতরে নাই, ধরো আমি এটা বার করছি, তো কিছু অপশন দিছে 60 টু 80, ওটি বাদ হয়ে যাবো, এর থেকে বেটার অপশন হলে লুক দেয়, আর না হলে তুমি বাদ দিয়ে দিব, ঠিক তো? প্রথম এক হয়েছে কিন্তু π/3 থেকে π/2, মানে কত, π/3 60 টু 90 হয়েছে, তো 60 টু 90 তো জীবনে হতো না, মানে স্টার্ট হইতেছে 90 থেকে, ये तो होगा नहीं, आपने देख लिया, এফোর্টটাকে তো 90 টু 120, এক্স্যাক্টলি আমি যেটা বার করতে এটার লগে মিলতে আছে, তবু আমি ওয়েট করতেছি, এটা কত কইতেছে 120 আর 150, এটা তো হইতেই না, কারণ আমি দেখছি এটা 120 এর নিচেই থাকবে, এরপরটা কি কইতেছে, এটা তো হইতেই না, বুঝতেছি এটা 150 থেকে 180, তো এবি ক্যান্সেল হবে, এক্স্যাক্টলি এমন রেঞ্জ থাকলে আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্সার করি না, আমরা বাকিটা একটু চেক করি, ঠিক তো, কি হইতে পারে, আর যদি অঙ্কটা করতে লাগতো তাহলে এটা কেমনে করুন যায়, sin থিটা প্লাস ফাই এমন একটা দিয়া করুন যায়, sin a cos b को sin a cos b cos a sin b को लिख के वैल्यू डी बॉय और चेक, उसमें भी वैल्यू बीटा के चेक करना पड़ेगा कहाँ पर इट इज लाइन, सो बेटर तुम स्टार्टिंग से चेक करो, ठीक है? एग्जैक्ट सुंदर वैल्यू तो आएगा नहीं, यहाँ पर जो डायरेक्ट तुम लिख दोगे 60 डिग्री 30 डिग्री, हाँ चलो, अच्छा आई थिंक 7 ना, কি বলেছে, a plus b plus c equal to 5/2, they asked you summation of cos b plus c by cos b cos c, इसका मीनिंग क्या है, এরকম সামেশনের মিনিং কি, মানে তারা তো বিসি দিয়ে লিখছে, তোমার কাছে আছে কিন্তু এবিসি, তো যত রকমে লেখন যায় এটা এবিসি দিয়ে, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সামেশন, কি কি হতে পারে, প্রথমে এবি দিয়ে হতে পারে এটা cos a plus b by cos a cos b, এরপরে b plus c তো ওরা দিয়েছে cos b plus c by cos b cos c plus cos c plus a by cos c cos a,
ঠিক আছে। তো আমি যদি দেখি আমার কি দিয়ে দিছি, এটা একটা দিছি, এটা দিয়ে শুরু দিয়ে তখন আমার মাথার মধ্যে কোনটি যায়, এগুলো স্টার ফরম্যাটে দিয়ে জায়গা যেটা tan আর cot দিয়ে আছে, ঠিক 90 হলে কোনটা আছে, 90 হলে সামেশন cot ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট cot আর সামেশন tan a tan b ইকুয়াল টু 1, ঠিক আছে না? এটা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। তো ওইডি আইবো কেমনে, ওইডি আইতে গেলে আমি এটা কি করতে পারি দেখো তো, যদি আমি এটা খুললে দিই cos a cos b প্লাস sin a sin b আছে माइनस साइन, तो sin a sin b बाय cos a cos b tan a tan b आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। इसका अगर हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, একটা আমি ওপেন করতেছি, বাকিটা ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, and rest of the things you can understand, dot dot dot, same notion में will go forward। इसमें क्या हो जाएगा, ये बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस दिस बाय दिस क्या होगा tan a tan b, इन द सेम नोशन बाकी क्या हो जाएगा 1 माइनस tan b tan c, इन द सेम नोशन बाकी कैसे होगा, थर्ड वाला 1 माइनस tan c tan a, दोनों ऐड करोगे तो 1 सारे 3 हो जाएगा, एंड इट इज समेशन tan a tan b, and because it is pi by 2 so summation tan a tan b is 1, so that's the answer is 2। ঠিক আছে, তো বুঝতেছো তো ফর্মুলাটার ইম্পর্টেন্স, আই থিংক নাও ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক নি? আমি এর লেগে যতটি দিই অনেক কিছু আমি কাটটা দিই, কিন্তু লাগতো না কুয়ে দিই, ঠিক তো? বাট যেগুলো বলেছি ওইগুলোর তো মধ্যে আর তুমি কোনো আর এগুলোর মধ্যে আর তুমি ইম্পর্টেন্ট নট ইম্পর্টেন্ট এগুলো মাস্ট, অ্যান্ড এগুলো মিনিমাম টু গেট এ গুড র্যাঙ্ক, ঠিক তো? এগুলো লাগবে। এটাই তো সামেশন tan a tan b এর মধ্যে কি আছে, tan a tan b প্লাস tan b tan c প্লাস tan c tan a, এই পুরো এক সিম্বল, এই সিম্বলটার মানেটা বুঝতে হবে। এটার ভিতরে তিনটা টার্ম আছে, a b দিয়ে যত রকমের লেখন যায় আর কি, a b b c c a, ঠিক আছে না? যেমন এটার মানে কি আছিল, b c দিয়ে লিখছি, এটা যেমন খুলছি না, इसको ওপেন কিয়া তো কি हो जाएगा, তিন টার্ম আগে, মানে a b c যত রকমের একটা কম্বিনেশন তারা দিয়ে দিব, বাকি অল কম্বিনেশনস ইউ হ্যাভ টু রাইট, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সামেশন, ঠিক আছে না? যেমন ये ने सेम, तो इन्हें tan a tan b আছে, tan b tan c আছে, tan c tan a আছে, सबको कॉमन ले लिया तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, पूरा को कम्पेट करके आई हैव रिटन समेशन tan a tan b, আর এটার ফর্মুলা আমি 1 জানা আছে, ঠিক তো? তাহলে এই সামেশনটার মিনিংটা বুঝতে পারবো। आगे बढ़े, কোনটা कि दिस इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल जब भी दिखा और tan दिखा तो सबसे पहले ये लिख लो a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, क्योंकि ये विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फो फॉर tan, ठीक है ना? क्योंकि वो फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। तो अभी क्या बोला है, समेशन tan है, दैट इज tan a tan b tan c, समेशन tan a tan b प्लस tan c, ये क्या है एक्चुअली, ये है समेशन tan a, एंड अनदर इन्फो दैट इज गिवन टू यू इज tan a tan b इक्वल टू, and additional info what I know, because of this pi by 2 what I know, summation tan a is equal to product tan a, so summation tan a is already they have given, this is nothing but summation tan a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, summation tan a, and this is given 6, that means tan a tan b tan c, that is given 6, उसमें से tan a tan b वो लोग ने दे दिया 2, तो यहाँ से tan c निकल गया 2 3, once you निकल गया tan c, then you can find tan c का वैल्यू तो डाल दो, तो tan a plus tan b कितना आ गया 3, so you know tan a plus tan b, you know tan a tan b आराम से निकल जाएगा,
बट उससे पहले क्योंकि एक निकला है, सो लेट्स चेक एक का वैल्यू, ठीक है ना। एग्जाम में तीनों ना বার করে তুমি একটা বার করে দাও, তারা তো এসে 10 এ 10 বি 10 সি সিরিয়ালি, তো 10 সি তো 3 হইব, তো 3 তো এটা তো নাই, এটা তো নাই, এটা তো নাই, তাহলে এটা তো আছে, তাহলে একটাই आंसर है। ঠিক আছে নি, তবু তুমি ক্রস চেক করলে ধরো 10 এ প্লাস 10 বি দুইটা যোগ করলো 3 হয়, দুইটা ইনটু করো 2 হয়, সো অপশন এ ইজ কারেক্ট। ঠিক আছে, সব সময় যে পুরো অঙ্ক করণ লাগবে যে এটা নট নেসেসারি, হাফ আনসার আইলো ইউ চেক দ্য অপশনস, ঠিক না, হতে পারে যে ওইনে কাজ শেষ আমার, আর নেসেসারি সময় নষ্ট করে লাভ নেই, এটা माথাতে রাখতে লাগবে, কারণ এটা बोर्ड ना जमा पूरा করে দেখান লাগবে, ठीक तो। सो आधा होने से भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आंसर आया, क्लू आया, सो यू चेक विद ऑप्शन, ऑप्शन से यू कैन एलिमिनेट कुछ ऑप्शंस को निकाल सकते हो, इफ यू कैन रिमूव सम ऑप्शंस then it will be easy for me. इस टाइप का सीरीज जब भी इस टाइप का सीरीज को देखोगे, आई थिंक इस बार का पेपर में भी एक क्वेश्चन था, फॉरगॉट किया तो ये भूल गया इतना क्वेश्चंस এতটি করি কোন সময় কি তা করছে, বাট এবারে কোশ্চেনে এমন একটা ফরম্যাট মনে আছে মেইনসে বা অ্যাডভান্স না, বাট সামহাও এমন টাইপের, ঠিক না। তাহলে কি মনে এর মধ্যে লক্ষ্য রাখতে লাগবে, তুমি ডিনোমিনেটর নিউমারেটর থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবে, দেখি কি তা গ্যাপটা কত অ্যাঙ্গেলের 1, ঠিক আছে। তো তো জেনারেলি উই ট্রাই টু এক্সপ্লোর দিস অপশনস, ঠিক না, ওইটার আমরা এক্সপ্লোর করতে চাই, আর তারা কি দিয়ে দিয়েছে আমাদের sin 1 इक्वल टू x डिग्री दे दीजिए, ठीक है, sin 1 इक्वल टू x, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे cos cos আছে ना, तो वी विल राइट इट 1 माइनस 0, इतना तो हमको दिख गया कि ऊपर में हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस 1, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि cos लिखो ना sin लिखो ऊपर में, आई एम थिंकिंग दैट वन कि sin लिखने से तो फिर sin 1 को sin है sin भी cos है cos, हाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, ओके ओके, तो sin लिखेंगे, देन इट विल गेट कैंसिल, देखो ऊपर में तो 1 आ रहा है, एंड दैट 1 वी विल राइट इट एज 1 माइनस 0 2 माइनस 1, लेकिन उससे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि इफ यू वांट टू कैंसिल इट आउट, और क्योंकि sin 1 दिया हुआ है, सो आई विल राइट sin 1 नीचे, एक एक्स्ट्रा sin 1 लाऊंगा और सबके ऊपर में sin 1 लिख दूंगा, और 1 के बदले में हम 1 माइनस 0, इसको लिखेंगे sin 2 माइनस 1, सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड, इसको लिखेंगे 3 माइनस 2 cos 2 cos 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला हो जाएगा sin 45 माइनस 1 करेंगे, उतना तो देख के पता चल गया, बस लिखेंगे कौन सा, दैट यू हैव टू लिटिल बिट थिंक, ठीक है, कौन सा लिखने जाएगा, मतलब 2-3 स्टेप यू हैव टू थिंक इन योर माइंड, मनी मन कर लेते हैं हम लोग क्या है, तो मैंने करके देखा था, अभी तुम करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये देखा था सामने, तो यहाँ क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, ऊपर में sin a cos b, अभी वैल्यू मत बैठाओ 0 का 1 का, क्योंकि वैल्यू बिठा के तो ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वैल्यू तुम एक में बिठाओगे, बाकी में क्या करोगे, इसलिए कोई फायदा नहीं वैल्यू बिठा के, जस्ट गो बाय द फ्लो, कुछ लॉजिक आ रहा है कि नहीं देखते, sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos 0 cos 1, सिमिलर अप्रोच में हम आगे लिख सकते हैं, आई एम नॉट राइटिंग यू, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। लिखने का क्या फायदा हुआ, जब हम स्प्लिट करेंगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, एक बार दिस बाय दिस और एक बार दिस बाय दिस, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं ना हम लोग,
तो उसमें से क्या आ जाएगा, क्या बनेगा, जब हम करेंगे दिस बाई दिस क्या आ जाएगा, tan 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 1 माइनस tan 0। दूसरा वाला आ जाएगा tan 2 माइनस tan 1। दिख गया ना क्या आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला आएगा, उसी लॉजिक में आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। tan 3 माइनस tan 2 लास्ट डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला क्या होगा, tan 45 माइनस tan 45। अभी उसमें ध्यान देना कैसे काट रहा है, किसके साथ क्या काट रहा है, ठीक है ना। जब हम देखते हैं कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो जैसे बीच वाला कोई उठाना तो उसको पता चलेगा, बीच वाला कोई उठाए, कोई भी एक उठाया, उसका लास्ट वाला किसके साथ काटते हैं, उसके पहले का पहले वाला के साथ, और उसका जो कोई भी उठा उसका फ्रंट वाला काटता है पीछे वाला के साथ, ठीक है, फ्रंट वाला पीछे वाला के साथ और पीछे वाला आगे वाला के साथ, ठीक है। ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएंगे बीच में, हमको समझ में आएगा 10 का बीच आगे पीछे तो हो गई, लास्ट वाला में देखते हैं क्या बचता है उसी हिसाब से। तो अगर हम पीछे वाला को किसको सोच रहे हैं, जैसे इसमें सोचा था हमने, वी थॉट अबाउट दिस वन, फिर हमने किया था, हमने इसके ऊपर काम किया था सोच के, ठीक है ना। अभी इसी पे सोच रहा हूँ, ओके। इसका सामने वाला किसके साथ कटा था, बाद में वाला के साथ, इसका सामने वाला बाद वाला के साथ काटना था, तो बाद में तो कोई है नहीं, तो ये तो रह जाएगा, ये कटेगा नहीं किसके साथ। और इसका जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला किसके साथ काटते हैं, जैसे इसमें लास्ट वाला उससे पहले वाले के साथ काटा था, तो ये वाला उससे पहले कोई ना कोई होगा उसके साथ कटेगा, तो बचेगा क्या लास्ट में, लास्ट में सिर्फ वहां से tan 0 बचेगा। तो लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, 1/sin 1 को हम x में लिख देते हैं, और यहाँ से बचेगा माइनस tan 0 मतलब -0, और यहाँ से बचेगा tan 45 मतलब 1। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1/x। तो ये ध्यान देना, नीचे जब ऐसे 1 का गैप या फिर 2 का गैप में भी विल ट्राई टू मेंटेन सेम गैप होने से ऊपर में वही वाला गैप क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग, ताकि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। आगे बढ़े, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 है, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका रूट्स निकालने बोले। देखो दोनों पूरा अलग अलग क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा कि इसके साथ इसका रूट्स का क्या रिश्ता है, ये 1 है एक बात है, और इसका रूट्स एक बात है। इसका रूट इस हिसाब से देख रहा है कि sin थीटा tan थीटा cot थीटा ये कुछ है कि नहीं, तो sin थीटा cot थीटा tan थीटा वहां से कैसे बैठेगा, तो यू कैन थिंक इट इन लाइक दैट कि ये तो हमको दिया हुआ है और ये हमको देने से इसका आंसर हमको डायरेक्ट पता चलता है, बिकॉज इफ दिस इज गिवन, इसके भाई भी दिया हुआ रहता है, क्या है इसका भाई, प्लस 10 में था, sec थीटा प्लस tan थीटा का भाई कौन है, tan थीटा, कितना हो जाता है, इसका उल्टा होता है 1 बाई उल्टा मतलब 1, ठीक है ना, क्योंकि sec प्लस 10 और sec माइनस 10 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये देना मतलब डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया तुमको, वहां से sec थीटा क्या आ गया 2, तो कितना आ गया sec थीटा इक्वल टू 1, तो तुमको पता चल गया कि थीटा कितना है अपना, जो भी है sec थीटा 1 हो गया तो tan थीटा 0 हो गया। You can think that थीटा 0 है इस टाइप का। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब अगर ये आंसर होना होगा तो इसका आंसर 1 होना पड़ेगा, क्योंकि sec थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1,
अगर tan थीटा 1 आंसर हो तो इसका रूट्स क्या होना चाहिए 0, और जहां tan थीटा 0 है sec थीटा 1 है वहां पर sin थीटा कितना होगा 0, क्योंकि पाई वाला लाइन का बात चल रहा है यहाँ। और cot थीटा कहाँ है, जहाँ tan थीटा 0 है cot थीटा वहां तो इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड, तो ये तो होगा नहीं, सबसे पहले अनडिफाइंड को छोड़ो। ठीक है, मतलब इसमें से इसका आंसर 0 है, तो 0 होने से विल गेट कंफ्यूज कौन सा होगा। तो इसमें हम देखते हैं इस टाइप के इक्वेशंस तुम क्वाड्रेटिक में भी विल डिस्कस, क्योंकि इसमें एक साइक्लिक नेचर हमको दिखता है। साइक्लिक नेचर मतलब एक सुर ताल हमको दिखता है, जैसे गाना में होता है ना सुर ताल, ताल दिखता है हमको, गाना सुन अच्छा लगता है ना गाना सुनने में, बिकॉज दे आर इन ए गुड ताल। तो इसमें भी एक ताल दिखता है हमको, दिख रहा है कि नहीं तुमको ताल? कैन यू सी द फ्लो? A minus 2BC, B minus 2CA, C minus 2AB. These are known as cyclic pattern of ABC. Cyclic pattern. ये तुमको अगर आँख में आ गया ये, then it is very important one, ठीक ना? साइक्लिक पैटर्न मतलब इसमें एक तार है, सारे गामा का सारे, कुछ ना कुछ तो होगा, हमने को नहीं पता, लेकिन कोई भी एक सुर तो लग गया इसमें, इतना हमको दिख गया। अच्छा, इस टाइप का अगर पैटर्न है तो देखना x का वैल्यू कुछ रिप्लेस करके कुछ बन जाता है कि नहीं। अगर x 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऐड करो सबको, क्या होता है x इक्वल टू 1 माइनस 1, इस टाइप का हम लोग ट्राई करते हैं। क्या होता है दोनों प्लस करने से, x इक्वल टू 1 बिठाने से क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रूट्स होने से क्या होता है, इट शुड सेटिस्फाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ना। क्या दिख नहीं रहा है अभी तक, ना दिख गया, बोल नहीं रहा है, हाँ ठीक है, 0 हो गया तो x इक्वल टू 1 ऑलवेज सेटिस्फाई। इस टाइप का पैटर्न अगर दिखेगा तो थोड़ा ध्यान देना, x इक्वल टू 1 माइनस 1, इस टाइप का हम लोग देंगे, आगे भी चेक करते हैं 2 माइनस 2, बट जनरली 1 माइनस 1 से निकल जाता है, बट वी विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन क्वाड्रेटिक। अच्छा, तो मतलब 1 तो इसका रूट है ही है, तो मतलब उसमें से हमको क्या पता चल गया, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। देखो दोनों पूरा अलग अलग क्वेश्चन, एक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक था ट्रिगोनोमेट्री, दोनों को मिक्स करके एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन समझने के कंफ्यूज है, पूछा क्या है, तो इसलिए धीरे धीरे एनालाइज करना है एक एक चीज को, एक एक डाटा जो दिया हुआ है, एनालाइज ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, क्यों दिया है, अच्छा इसका इससे क्या निकल सकता है, अच्छा इससे ये निकल, देन यू ट्राई टू कोरिलेट। एपी जीपी एचपी ये सब तो तुम लोगों ने नहीं किया होगा अभी तक ना, क्या नहीं किया, नहीं किया है, एपी किया होगा क्लास 10 में ना, जीपी एचपी तो नहीं किया। तो पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ क्या है, देन तुम थोड़ा ट्राई करो। एपी अगर ए बी सी 3 टर्म है, इफ दे आर इन एपी देन क्या होता है 2b इक्वल टू a प्लस, अगर एपी में है, ठीक है, ये हमने क्लास 10 में भी देखा है, क्लास 10 में देखा है ना, b माइनस ए शुड बी। सिमिलरली अगर जीपी में है ए बी सी, तो हम लोग क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस टाइप। और एचपी में है अगर ए बी सी, तो क्या होता है 1 बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। तो दिस टाइप का कुछ कंक्लूजन वो लोग चाह रहा है, देखो तो कुछ बना सकते हो नहीं कि कॉट ए कॉट बी कॉट गामा से इनमें से कोई एक बन जाएगा। तो यार एजीपी में आ नहीं रहा हूँ क्योंकि एजीपी इज द मिक्स्ड ऑफ एपी एंड जीपी, ठीक है, उसका एक मिक्स्ड कॉम्बो आता है, तो वो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसका कुछ ऐसा काम नहीं है, जब तुम देखोगे सीक्वेंस सीरीज देन विल सी, ठीक है, उसमें एपी और जीपी का कॉम्बो है। देखो अगर ये 3 कोई नहीं होगा देन इट विल गो टू एजीपी, तो थोड़ा सोचो इसको, हाँ ट्राई करो। तो लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11,
tan बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा then sin गामा then cosec अल्फा प्लस गामा। फिर तुम्हें बोला है कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा के बारे में पूछने के लिए, कॉट अल्फा कॉट बीटा और फिर कॉट गामा, इन तीनों के बारे में वी हैव टू फाइंड इट आउट। हमें ध्यान में ये रखना पड़ेगा, आपको तो कुछ इन्फो नहीं है, बस इतना ही और कुछ नहीं। हमें ध्यान में एक चीज ये रखना है कि कॉट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें से हम इसको क्या कर सकते हैं, टेन बीटा को फिलहाल तो 2 साइन अल्फा साइन गामा, उसके बाद साइन अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ये तो हो गया। अभी देखो इसको अगर हम खोलते हैं, इसको खोलने से क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन तब हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूमेरेटर को तो स्प्लिट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, न्यूमेरेटर होने से स्प्लिट कर सकता था, हम उल्टा कर देते। हाँ ऐसे भी हमको कॉट चाहिए था, तो लेट्स गो फॉर कॉट बीटा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा साइन गामा। 2 को इधर लेके आओ तो 2 कॉट बीटा, और फिर ये बाई ये जब करोगे क्या हो जाएगा, कॉट गामा, फिर ये बाई ये जब करोगे क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। अरे क्या आ रहा है अपना, 2 कॉट बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, कौन सा आ रहा है, एपी वाला मॉडल बन रहा है, सो दैट्स व्हाई एपी, ठीक है। इतना कुछ था नहीं खास, जो था उसको लिखो, लिख के देखो कहाँ जाना है और क्या करना है। आगे बढ़े, फिर इस टाइप का कुछ इन्फो दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 5/2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 है, एक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देन अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा नहीं, क्या है, गामा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा, देन टेन अल्फा इक्वल टू पूछा, ठीक है।
और देखो एक्सप्रेशन हमको क्या चाहिए, बीटा और गामा के बीच में चाहिए, ठीक है ना। टेन अल्फा का एक्सप्रेशन आई नीड टेन बीटा एंड टेन गामा यूजिंग दिस वन, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बना। तो सबसे पहले देखते हैं ये इन्फो से हमको क्या पता चलता है। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। उसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाना चाहिए, टेन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इसका मतलब क्या है, टेन अल्फा टेन बीटा कितना होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर शुड बी जीरो। कितना इन्फो पता चल गया इसमें से, तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा कितना है, वन है, क्योंकि ये सब उधर जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि अपने पास अल्फा बीटा का फॉर्मूला है, तो हम अल्फा और बीटा को एक तरफ रखते हैं और गामा को एक तरफ रखते हैं। गामा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और फिर टेन लगा देता है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अपने को टेन अल्फा टेन बीटा का फॉर्म पता है। तो यहाँ से टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, क्योंकि अपना अल्फा बीटा गामा के बीच में एक लीनियर रिलेशन चाहिए, ठीक है ना, टेन अल्फा टेन बीटा। वन प्लस ये टेन अल्फा और टेन बीटा का डायरेक्ट वैल्यू पता है अपने पास, क्या आ गया, टू, वन तो टू, तो आ गया टू टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अपना क्या चाहिए था, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टू टेन गामा प्लस टेन बीटा। চেক করো নেক্সট वाला फिर, ঠিক আছে। তো এলে যা যা ইনফরমেশন দিছি এটা আগে লেখো, লিখকে দেখো কি লাগে, কেমনে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন একটু অ্যানালাইজ করো, ঠিক না, আমার কি লাগে ওইতে কি এক্সট্রাক্ট করন যায়। এটি সব নতুন নতুন ক্রাইটেরিয়া দেখতেছো, যেমন যে আলফা প্লাস বিটা পাই বাই টু হলে এনতে কেমনে আমরা এনতে কেমনে আমরা এক্সট্রাক্ট করছি, এই ইনফোতে আমরা কেমনে এক্সট্রাক্ট করি, এটা আমার কি পয়েন্ট আছে, ঠিক না। এটা থাকাতে আমি এদিকে আরামসে যেতে পারছি। আর এটা থাকাতে আমি কি করছি, আলফা মাইনাস বিটা ওদিকে নিছি, কারণ আলফা বিটা ভ্যালুটা আমি ডাইরেক্টলি বসাইতে পারবো, ঠিক তো। এটাকে বুঝা করতে লাগবে, ঠিক না। প্রত্যেক ইনফরমেশন যা যা লাগবে এটা এক্সট্রাক্ট করাটা ইজ এন আর্ট, শিখতে লাগবে, ঠিক তো। কি আছে ইনফো দেখি, এবার এটাতে কি লাগে আর কই যাইতে লাগে। ঠিক করো না কেউ বইয়ে অ্যান্সার ঠিক করো নি, বই ঠিক করো না, বাড়িতে গিয়ে আবার করবা তো নিজের মতো। প্লাস আই অলসো রিকোয়েস্ট ইউ টু গো টু দ্য প্র্যাকটিস শিট অলসো, ঠিক না। কনসেপ্ট একটা আলাদা খাতা, এটির আবার করা, আর প্র্যাকটিস শিটের থেকে কিছু অঙ্ক হইলেও করা, ঠিক না। সব না হইলেও করতে লাগবে, আর করতে পারলে তো খুবই ভালো, ঠিক না, করতে লাগবে, ঠিক না। 11 12 পড়া শেষ নাই, সব আপ টু ডেট করতে লাগবে, সব স্যারের সব অ্যাসাইনমেন্ট। তোমার পরীক্ষা হয়েছে ভেক্টরের সেকশনে একটা পরীক্ষা হইলো যে, হয়েছে, কেমন হয়েছে? যেটা মোটামুটি যেটাকে ভালো করো। আর অঙ্কের তো আমি এখানে সার্চ কোনো টেস্ট সিরিজ আমি রাখি না, এমনি তুমি ফ্যাকশন টেকশন হলে তারা কোয়েস্ট টেস্ট করে একটা কম্বো টেস্ট চলে, ঠিক না। যদিও ওটির লোক আমারটা জানি টপিক মিলবো নি, যেটি মিলে যে সময় মিলে যদ্দূর মিলে দিবা। আর নাইলে নেক্সট ইয়ার কি করি আমরা, একটা অনলাইন টেস্ট সিরিজ, বাইরের একটা ভালো ইয়ে আছে ম্যাথন গো হইয়া, ওইটা আমি সবাই করে নিতে আর কি। নেক্সট ইয়ার ধরো জুন জুলাই থেকে আমরা, ততক্ষণ আমরা সিলেবাসটা শেষ হয়ে যায় ম্যাথন গো হইয়া, ঠিক না। বা অল ইন্ডিয়া লেভেল মক টেস্ট সিরিজ আর কি, তারা শুধু মক টেস্টই করায়, খুব ভালো। তো বাই দ্য নেক্সট ইয়ার মে জুন পর্যন্ত আইতে আমরা সিলেবাস শেষ হয়ে যায় যেই বোর্ড, তখন আমরা পিওআইকিউ স্টার্ট করি, প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন। তো ওই সময় পিওআইকিউস তুলুম, ওই সময় আমি কই সাথে সাথে টেস্টটা দিতে। বাট এর আগেও একটু ফাঁকে ফুঁকে টেস্ট দিতে লাগবো, কারণ নাহলে তো তোমরা শিখতে না, ঠিক ফর্মালিটি মনে থাকতো না। এলাকা যেহেনেই ফটো অন্য আনে, কিছু না কিছু কম্বিনেশন টেস্ট চলে, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের টেস্ট নেই, যেমন ফ্র্যাকশন তো নেই, কোয়েস্ট করে একটা, কোয়েস্ট কোনো নাম দিছে না, এটা অ্যাডভান্সড টেস্ট, কোয়েস্ট করে নাকি টেস্ট সিরিজ। তুমি কি ফিজিক্স সেকশনে করো? তুমি তো না, অনলাইন করো। কোরও কোয়েস্টে আছে, সেকশন আছে, কোর আছে, আর মনে হয় স্যার অঙ্কের, তিনজনে মিললে যে কোনো কারো কাছে করলে তিনটা সাবজেক্ট দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, আগে বারে তুমি ফিজিক্সে কোন বই করতেছো?
কোনো বইটই করো ফিজিক্স ওয়ালা যেটা দিলে তো ভালো আসেনি মডিউল, যে লেভেলে হয়নি, মেন্সের অ্যাডভান্সের লেভেলে হয়নি। পিওআইকিউজ তো থাকে, বাট পিওআইকিউজ এর মধ্যে তুমি তোমার মধ্যে একটা পিওআইকিউজ বার করে দেখো। পিওআইকিউজ এর মধ্যে কি তা করবো, ইজি পিওআইকিউজ থাকবো, প্রচুর তুলে করে দেবো, ব্যাপারে থাকে না। মেন ওই লেভেলে যাইতেছে নি, এটা লক্ষ্য রাখো, ঠিক নেই? শুধু মেন্স না, অ্যাডভান্সের ওই লেভেলে যাইতেছে নি, না গেলে কিন্তু লস। কারণ ওইটাও কিন্তু নিটের পেজ, যে এর পেজ এক লোকে রাখবো ডেডিকেটেডলি, যে এই করে ফিজিক্সে যেমন কোয়েশ্চেন্স করা খুব দরকার ওই লেভেলে। এখানে যেমন বিএমএস ক্লিয়ার করা একটা বিএম শর্মা, সেকশনে করা বিএম শর্মা, রজতে করা এইচসি বর্মা, এই যে কোনো একটা বই তোমার করতে লাগবে, করলে দেখবে আপডেট হয়ে যাবে। বিএম শর্মা আমার কাছে একটু বেটার লাগছে, কারণ বিএম শর্মা আগেও শুরু করছে, 6টা বই আছে ফিজিক্সের, টোটাল মানে 3000 টাকা দাম, 3-3.5 এমন একটা বই, 500-600 টাকা। স্যাঙ্গেজের পাবলিশার স্যাঙ্গেজ, অথর হচ্ছে বিএম শর্মা, ঠিক আছে না? কেমিস্ট্রি জিরো নলেজ, ঠিক আছে না? ফিজিক্সটা আমি ওই রিসেন্টলি 12-এর তারা কইছে একটু স্টার্ট করার লেগে, তার লেগে তারা দেখাইতেছে, দেখতে আমিও স্যাঙ্গেজের এই বইটাই আনছি, তারা সেকশনে ওইটাই করায়, তো তারা যে ডাউট থাকে তারা আমার থেকে দেখায় আপলোড দেখতেছো না, আপলোড হইতে আছে ফিজিক্সের চ্যানেলে, ওইটি তারা যে কোয়েশ্চেন্সটা ডাউট থাকে ওইটি করায় না। কোনটা জানি আমরা করো, এখন তো একদম ফুল মোডে পড়াশোনা করো, মানে একদম 5th গিয়ারে পড়াশোনা করতে হবে না, যে আস্তে আরামসে কোনো সবে না উঠছি, অন্য তো কলেজ শুরু হয়েছে না, স্কুল শুরু হয়েছে না, ঠিক নেই? এসব না, এখন তো একদম ফুল স্পিডে সবখানে জেনে জেনে টেস্ট হতেছে, জেনে সবখানে ভালো করার চেষ্টা করো, কোনো টপিকে যাতে বাদ না যায়, ঠিক নেই? ঠিক আছে তো? আর তোমার যেমন বিএম শর্মা যাতে 14 খাবার করতে, এটা তো শেষ হইতো না, দেখছো তো কোয়েশ্চেন্স কিন্তু করে শেষ হবে না, এটা কনসেপচুয়াল এক্সারসাইজ, মেইন এক্সারসাইজ, এরপরে আবার তোমার বাড়িতে কর্নার লেগে আবার কিতা বই দিছে না, আবার কিতানি ডিপি, কিতানি ডিবিপি, হ্যাঁ ডেলিভারি, ওইটাও একটা বই আছে, তো চিন্তা করছো নি যে শেষ, প্রচুর অঙ্ক করে শেষ করা কষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য একদম ডেলি ঘুমাবো না, না করলেও শেষ হতো না, এর লেগে ওই একদম স্টার্টিং থেকে করতে হবে, যত বেশি করা যায়, এর মধ্যে ইতি নেই। মোটামুটি করতে করতে এমন হতে হবে যে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারের মোটামুটি অনেকখানি অঙ্ক আমি জানি, এক্সারসাইজের, ফিজিক্সের বা অঙ্কের, নাও আই ক্যান লিটল বিট কনফিডেন্ট দ্যাট আমি এটাতে তুলতে পারবো। এরপরে তো আমার আরেকটা রাউন্ড দেবো, সেকেন্ড রাউন্ড, থার্ড রাউন্ড, এটি চলবে। অঙ্কে যেমন 2-3টা রাউন্ড হয় আমরা, বাকি আনে একটু সিলেবাস শেষ করতে, আগরতলা সমস্যাটা আবার এটা, কিন্তু অনেকে সিলেবাস শেষ করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ঠিক নেই? এটা একটা নিশ্চিন্ত যে একটা টপিক তুমি অন্তত অনেক আগে করে নিতে পারবে, সিলেবাস শেষ, আমার মোটামুটি কনফিডেন্স একটা বিল্ড আপ হয়ে যাবে, বাকিতে আবার কোপালে উপরে পরীক্ষা হলে গিয়ে কি করবা, প্রোভাইডেড দ্যাট ইউ ফলো, যেটি আমি করতেছি, ঠিক আছে? চলো আগে বাড়ে। কিতা কিতা ইনফো আছে আমার কাছে, একটা সাইন একটা ইনফো আছে, কজের একটা ইনফো আছে, আর একটা দিয়ে দিছে এটা, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফো হয়ে জায়গা, কারণ দোনোটা 45 এর নিচে যেই মাত্র হইব, তার মানে আমি জানি যে দুইটা চোখ করে গিতে হয়ে যাবো গা, 19 নিচে হয়ে যাবো গা, তার মানে অ্যান্সার তো পজিটিভ হবে বা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট হবে, এটা আমি বুঝতেছি, ঠিক আছে? কোনোটা বাদ দেওয়া যায় না এখানে, কারণ সব পজিটিভ আছে, আদারওয়াইজ নেগেটিভ থাকলে আমি এটা বাদ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমার লাগে কিতা 10x + y, আমি যদি x + y এর যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল বার করতে পারি, তো ট্রায়াঙ্গেল একে বাড়িয়ে দিতে পারবো। আমার টেনে কি ইনফো আছে, sin y = 2 sin x, আর 2 cos x = 3 cos y, ঠিক আছে না? কিন্তু একটা ইনফো আছে আমার কাছে। চলো এটা সলভ করে আমি একটা, যেমন x y দুইটা ইকুয়েশন আছে, ঠিক নেই? আই ক্যান মেক ইট এ সিঙ্গেল ইকুয়েশন, ঠিক নেই? কেমনে করুন, যে কোনো একটা স্কোয়ার করে, ধরো এটারে করলাম আমি sin স্কয়ার y = 4 sin স্কয়ার x, এবার sin স্কয়ার x আমি কি লিখব, 1 - cos স্কয়ার x, তো cos স্কয়ার x এনতে কেমনে বাড়ি যাবো, cos আমি y তে যেতে চাই, এভরিথিং শুড বি ইন y, একটা পুরো y তে হয়ে যাবে, দেন ইউ ক্যান সলভ। এটার আবার স্কয়ার করে দিই, 4 cos স্কয়ার x =
9 cos স্কয়ার y। তো 4 cos স্কয়ার x এর জায়গায় আমি মান বসাইতে পারবো, এখানে sin স্কয়ার y is equal to 4 minus 4 cos স্কয়ার x এর জায়গায় দেখতে আমি বেশি লেখালেখি বোর্ডের মতো করি না, ঠিক নেই, কারণ যেহেতু তো তুমি এনতে এনতে যেমন টেন করে নিতে পারবে। 4 cos স্কয়ার করতে আশা করি তুমি বুঝতে পারছো, না বুঝলে করবে 9 cos স্কয়ার y, ঠিক আছে না? এবার cos স্কয়ার y রে আমি 1 মাইনাস আবার sin স্কয়ার y লিখতে পারবো, তাহলে আমি sin y তে যাবো, এনতে sin y বাড়ি যাবো। आई थिंक अब तो निकल जाएगा, ठीक है? अभी तो एक फ्लो पे लेছি আমি, তাহলে কি হয়ে যাবে এটা 4 minus 9 5 equal to 9 minus 1 8 sin square। কত এসছে sin স্কয়ার y যদি এত হয় তাহলে sin y কত হবে, যেহেতু এটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে তাহলে তো আর রুটের কোনো দরকার নাই, √5/2√2। আচ্ছা sin y জানলে তো cos y বের করব, কোনান্তে আনো আমি sin y তে sin y cos y না, আমার কিটা লাগে tan y লাগবে, এতে tan y কত হয়ে যাবে বলে মনে হয় sin y এটা হচ্ছে √5, এটা হচ্ছে 2√2 না, এটা কত হয় 8 এর থেকে 5 √3 না, এটা tan y হচ্ছে তাহলে √5/√3। এবার y ফেলে তো ইয়ে পারে যেমন x ফেললাম হোগা এনতে এর মধ্যে y লে তাহলে কত হয়ে যাবে হোগা sin x ইকুয়াল টু কত হয়ে যাবে হোগা sin y/2, মানে √5/4√2 না, আইতাছে তো এডি এমনি তো বসছো। tan x কত আইছিল কোসে, কত আইছে √27 মানে 3√3, ঠিক আছে তো? এবার tan x প্লাস y টা কি হবে tan x প্লাস tan y বাই 1 মাইনাস tan x tan y। tan x কত হইব √5/3√3 প্লাস tan y এর ভ্যালু কত হইব √5/√3 1 মাইনাস tan x tan y, √5/3√3 ইনটু tan y হইব √5/√3। কত হয় তাহলে উপরে আয় করে 3√3 ইনটু √3 রাখলে 3√3 ইনটু √3 √15 minus 3√15 divided by কোনটা নিচে আয় 4 উপরে হলো 4√15, তাহলে কত হয় आंसर √15। এটা তো আমি জেনে সাসপেন্সে তো আয় পড়বে কথা, কারণ অলরেডি sin y বাড়ে গেছে tan y বাড়ে যাবে, ওটা ইউজ করলে sin x বাড়বে tan x বাড়বে সব। 14 দেখো, ঠিক আছে? কি কইছে tan স্কয়ার পাই মাইনাস a বাই 4 প্লাস tan স্কয়ার পাই মাইনাস b বাই 4 প্লাস tan স্কয়ার
पाई माइनस सी बाई 4 इज इक्वल टू 1. Then triangle ABC की. What is triangle ABC? প্রথম কোয়েশ্চেন এসে মনে হয় এটার মধ্যে থেকে আমি একটা জিনিস তো দেখতে পারি যে ডাইরেক্ট করার আগে, কারণ ট্রায়াঙ্গেল এবিসি যদি কয় আর সবের আগে একটা ইকুইলেটারাল অপশন আছে, তো আমি চেক করে নিলে আগে এটা করুন পরে, কারণ ইকুইলেটারাল তো ইজি 60 ডিগ্রি, আর 60 ডিগ্রিতে এটি বার করা ইজি। 60 ডিগ্রি কত হলে কত হইব মানে 180 মাইনাস 60 120, 120 বাই 4 কত 30, তো 10 30 কত √3, স্কোয়ার করলে কত হইব 1/√3, স্কোয়ার করলে কত হইব 1/3, সিমিলারলি 1/3, সিমিলারলি 1/3 কত হয়েছে 1, তো এটাই আনসার, ঠিক নেই? তাহলে তবু আমি যদি এরকম অপশন থাকে, ঠিক নেই, তাহলে এরকম একটা অপশন চিন্তা ভাবনা আমার চলুন, যদি কোনো অপশানে এমনভাবে ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল আছে, লাকিলি হয়ে গেছে আমরা, নাও হতে পারতো, বাট উইল অলওয়েজ ক্রস চেক, ঠিক তো? এমনি দিয়ে যদি আইসোসেলিস করে তাহলে আমরা কেমনে চেক করতে পারি? এনি আইসোসেলিস, আইসোসেলিস মিন্স এনি আইসোসেলিস, ইউ ক্যান চেক উইথ 90 45 45, এমনি চেক করতে পারতাম, ঠিক নেই? ঠিক নেই, স্কেলিং মিন্স এনি স্কেলিং, তো ইউ ক্যান চেক ইট 60 60 স্কেলিং হলে তো যে কোনো তাহলে ইকুইলেটারাল হইলে স্কেলিং থাকলে তাহলে এটা তো একসাথে থাকলো হইলে, ঠিক নেই? স্কেলিং মিন্স 60 60 হলো, দ্যাট ইজ ভেরি স্পেসিফিক, ঠিক আছে নি? কারণ স্কেলিনে যদি আমি 60 60 ধরি তাহলে আমি ডাউটফুল এটা হইব না এটা হইব, তো স্কেলিনে ইউ ক্যান ট্রাই উইথ আদার, যেটি যোগ কইরা 180 হয়, কিতা আছে নাম্বার আমার কাছে, মানে যেটির ভ্যালু জানি আর কি, আমি এমন টাইপের ধরতেছি, বুঝতেছো তো? আর তো নাই মনে আমার কাছে স্কেলিনের কোনো অপশন নেই যেটির ভ্যালু জানি আমি, 60 30 ধরলে তো 90 হয়ে যাবে, রেক্টাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওইটার আমার অপশন নেই। 120 এটার অপশন আছে, ধরো 120 একটা ধরলাম আর একটা 30 30, ঠিক আছে? এরকম ভাবে ধরেও চেক করা যায়। স্কেলিন আমার অপশনে চলো তিনটা এলিমিনেট করতে হলে তো 4 নাম্বারটা অ্যানসার হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? সো दैट यू कैन थिंक इट ऑफ। अच्छा, अभी इसमें करने के लिए हम क्या करेंगे? एक चीज तो है मेरे पास, बिकॉज इट इज गिवन ट्रायंगल, तो a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा? पाई, दैट इज। अभी आपने को क्या बताया, अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो 10 का क्या फॉर्मूला था? समेशन 10 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10। अच्छा, यहाँ जो एंगल दिया है इसको प्लस करके देखो तो, दीज आर द 3 एंगल्स दे हैव गिवन टू मी, इसका प्लस क्या होता है हम देखते हैं। यहाँ पर जो एंगल ये तो अपना है, आपको पता है, और एक दे हैव द एंगल दैट दे हैव यूज्ड, ये सब एंगल, द एंगल्स दैट दे हैव यूज्ड, दिस वन एंड दिस वन, इसको ऐड करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। पाई माइनस a बाई 4 प्लस पाई माइनस b बाई 4 प्लस पाई माइनस c बाई 4, इसका अगर हम 4 एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? 3 पाई माइनस a प्लस b प्लस c, which is a plus b plus c कितना पाई है, so it will be 2 पाई by 4, so it will be पाई by, तो तीनों एंगल अगर पाई by 2 होते हैं तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास? समेशन 10 a 10 b, ये सबका 1 है, ठीक है ना? समेशन 10 a 10 b 1, ओके, सो वी हैव समेशन 10, इसको हम मान लो a b c लिखते हैं, so it is the meaning अभी क्या है, बिकॉज ये तीनों ऐड करके पाई by 2 हुआ है, so it will be 10 a 10b प्लस 10a 10c प्लस 10b 10c ऑल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है? अब ये वाला दे दिया, क्योंकि 1 ये भी 1 है तो हम इसको और इसको सेम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a प्लस इसको तो ये माना हमने, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर b इज इक्वल टू 10 स्क्वायर c। अब दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला चीज ये जो चीज है और ये जो चीज है,
दोनों इक्वल होना पड़ता है। दोनों इक्वल कब होगा? जब सेम होगा। tan a इक्वल टू tan b होने से tan स्क्वायर हो जाएगा, tan a इक्वल टू tan c होने से tan स्क्वायर c हो जाएगा, tan b इक्वल टू tan c होने से tan स्क्वायर b हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम देखेंगे तो तीनों एंगल अगर सेम होता है तो ये सेटिस्फाई हो जाता है आराम से। a इक्वल टू b इक्वल टू c अगर तीनों सेम हो जाता है देन इट लेफ्ट एंड राइट हैंड आराम से सेटिस्फाई होता है। एक तो आंखों में दिख गया कि ये होने से हो जाएगा। ये होने का मतलब क्या है? दीज आर ऑल इक्वल। पाई माइनस a बाई 4 इज इक्वल टू पाई माइनस b बाई 4 इज इक्वल टू पाई माइनस c बाई 4। 4 4 काटो, पाई पाई कटेगा तो क्या आएगा? a इक्वल टू b इक्वल टू c। मतलब क्या है? इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहला वाला आंसर जो हमने चेक किया था। हालांकि हम ऑप्शंस में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो विल चेक। तो मिलो आगे बढ़े, खत्म करना होगा इसको, खत्म होगा। tan pi by 4 plus y by 2 is equal to tan cube pi by 4 plus x by 2। ये दिया हुआ है। क्या मांगा है हमसे? 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। क्या चाहिए? उस हिसाब से कॉस और साइन के हिसाब से चाहिए कुछ, समथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन वाई कॉस एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन से कुछ। और यहाँ दिया हुआ एंगल x बाई 2। देखो सबसे पहले अगर इस टाइप का कुछ एक तो चीज हमको यहाँ दिख रहा है, विल गो बाय ओरिजिनल मेथड, बट पहले हम देख लेते हैं क्या क्या शॉर्टकट हो सकता है। पाई बाई 4 के साथ कौन मल्टीप्लाई करने से वैल्यू पता है हमको? किसका? 45 प्लस किसका वैल्यू पता है? 45 प्लस 15 60 का वैल्यू पता है। तो हम अगर y को 30 ले लेते हैं, देखो तो दोनों साइड मैचिंग होता है कि नहीं, क्योंकि उसका तो वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता है। इधर क्या हो जाएगा? tan 60 मतलब क्या है? 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? tan 60 मतलब √3। और उधर क्या हो रहा है? अच्छा, उधर फिर उधर भी सेम √3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x का वैल्यू को कितना लाना पड़ेगा? x इक्वल टू यहाँ क्या लाने से √3 आएगा? आएगा कुछ डालने से? -30 डालते ना तो फिर 1 में √3 नहीं आ रहा है ना कुछ। चलो छोड़ो, नहीं आ रहा है तो 0 देने से 45। एक हो सकता है x0 y0, इसको हो सकता है एक तो हम ये ट्राई करते हैं कि x भी 0 y भी 0, दैट ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, क्योंकि दोनों तरफ 1 आ जाएगा। तो अगर 0 देके हम ट्राई करते हैं तो इधर क्या होगा? 3/1 कितना आना चाहिए? 3। तो 0 देके देखो कौन 3 दे रहा है? दोनों 0 देने से, दोनों 0 देने से तो 0/0 है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। sin x by x 0/0 तो होगा नहीं। दोनों 0 देने से इसमें क्या आता है? 1। दोनों 0 देने से सेटिस्फाई करता है ना। दोनों 0 में तो कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है और ये नहीं दे रहा है। तो मतलब देना चाहिए, तो उसमें क्वेश्चंस में ऐसा होना चाहिए था कि एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। दोनों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों 0 होगा तो तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज दोनों 0 के लिए कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई ऑप्शन सेटिस्फाई। समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गिवन कंडीशन उसको देखो कुछ एंगल से तुम सेटिस्फाई कर पाते हो कि नहीं, बिकॉज ये आइडेंटिटी टाइप का है ना, ये दिस इज एन आइडेंटिटी टाइप, उस टाइप का तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जो दिया है वो तो 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 0 से तो sin 0 0 है और 3/1 3 है। तो मतलब क्वेश्चन में होना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअल क्वेश्चन अगर होगा तो दैट इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और तो कुछ दिख नहीं रहा है हमको, कुछ और बना पाएंगे हम इसको?
दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा। √3 तो किसी का क्यूब नहीं आएगा, ठीक है। चलो नहीं हो पाएगा तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। या फिर ऐसा एक आइडिया कर सकते हैं हम लोग, और ये भी है आइडिया, ये तो नहीं हुआ, ठीक है ना, ये काम नहीं हुआ, तो दूसरा आइडिया हमने इसको 30 ले लिया था। sin 30 मतलब क्या था, √3, ठीक है ना। इधर लेने से मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इधर क्यूब है ना, तो क्यूब उधर जाने से क्यूब √3 का क्यूब पर ज्यादा हो जाएगा। सो लेट्स टेक x इक्वल टू 30 डिग्री। तो इधर में क्या हो जाएगा, मेरा इस साइड में हो जाएगा ये √3 का होल क्यूब, कितना आ जाएगा 3√3। किसका वैल्यू आया 10π/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3√3 आया, ठीक है। अब 3√3 मतलब क्या, कहाँ जाना पड़ेगा इसको, 3√3 মানে কত রে, এই 3√3 মানে কত, 10 এ কই যাবো এটা, 10 এর ভ্যালুটা যদি আমি লিখি, 10 এর ভ্যালুটা কত আছিল, হ্যাঁ 60 হলে কত হয়ে যাবে √3, এটা 90, তার মানে ইট শুড লাই বিটুইন 60 टू 90। ये जो तुम्हारा π/4 प्लस y/2 आया है, ये 60 और 90 के बीच में होना चाहिए, 60 यानी इक्वल टू नहीं है 90, तो मतलब y/2 किसके बीच में होना चाहिए, 45 माइनस करोगे तो ये 15, और यहाँ से 45 माइनस करोगे तो 45 दोनों से माइनस कर दिया, इधर से भी उधर से, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 30 और किसके बीच में है, 90 के बीच। अच्छा 30 और 90 के बीच में है, और x को हमने कितना लिया था यहाँ पर, तो इसको हम करके देखते हैं, x को कितना लिया था हमने 30, तो ये 30 डालने से क्या होता है, sin स्क्वायर 30 1/4, 4 हो जाएगा 12 प्लस 13, 7/13 होना चाहिए, इस टाइप का कुछ, ठीक है। देखते हैं कौन सा वाला में y का वैल्यू 30 to 90 यूज करना है और x 30 यूज करना है। ये आ सकता है कि इसमें, जो नहीं आ सकता वो डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले हमने तो 0 तो इसमें था नहीं ऑप्शन, तो हमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि 0 वाला से तो हम जो कैंसिल किया तो कैंसिल नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। दैट कैन ऑल्सो, बिकॉज ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं था, इट शुड हैव गिवन दैट 0 वाला जो चेक करके दे सकते हैं। फिर क्या, सबसे पहले अगर इसको देखते हैं हम लोग, साइन एक्स क्या हो जाएगा ऑप्शन ए में, साइन एक्स क्या है ऊपर में, ऊपर में क्या है 30 डिग्री, साइन 30 मतलब हाफ, नीचे क्या होगा साइन वाई, वाई का वैल्यू कितना आएगा 60 से लेकर 90 के बीच में, तो मतलब क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये तो ज्यादा हो जाएगा इससे, क्योंकि साइन तो 60 और ज्यादा होता है, तो न्यूमरेटर से अगर ज्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर क्या होगा लेस देन 1 होगा फ्रैक्शन, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो अपना 1 से ज्यादा होना चाहिए, समझ में आया। दूसरा वाला इसमें देखो, इसका वैल्यू कितना है, ये 30 के ऊपर, ये 30 है और ये 30 से ऊपर है, cos 30 ऑप्शन बी, cos 30 कितना था √3/2, और नीचे cos y 60 से कितने से ऊपर है 30 से ऊपर है, तो cos 30 के ऊपर चला जाएगा तो क्या डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा इसमें ये 1 से ज्यादा हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। फिर हम ऑप्शन सी में देखो, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला ज्यादा है, ठीक है ना। कॉस में तो 30 के ऊपर जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी लेस देन 1 देगा, समझ में आया ना। और उसमें क्या है, इसमें ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि साइन 30 के ज्यादा है ना, 30 के ज्यादा हो तो बढ़ेगा, और नीचे 30 है, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी और डी में हम फंसा हुआ है, ठीक है। चलो नहीं निकल रहा है, इस टाइप का अप्रोच हो सकता था, तो एलिमिनेट तो कर लिया, लेकिन एग्जाम में देखना अगर हो सके तो, अगर आ गया तो अच्छी बात है, या नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आई गॉट स्टार्ट विद बी एंड डी, और 0 तो मेरा है नहीं ऑप्शंस, और बाकी चेक करके और भी चेक कर सकते हो अगर तुम चाहिए तो, ठीक है ना। 45 के साथ कुछ और ऐड करके 90 तो नहीं ले सकते हम, एक्स को 90 भी ले सकते हैं ना, 90 लेने से फिर क्या हो जाएगा 10 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, और बस इतना चेक कर लिया, ठीक है। मन नहीं कर रहा है करने का, मतलब x इक्वल टू फिर -30 करने का मन कर रहा है, -30 पे 30 आ जाएगा, जो भी है लेट्स डू इट। इसको तो करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट फार्मूला है, दोनों तरफ फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 + 10y/2 / 1 - 10y/2,
इसमें ध्यान देना क्योंकि y/2 से हमको y और x में आना है, सब मल्टीपल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ हो जाएगा 1 + 10x/2 बाई 1 - 10x/2। बहुत ट्राई किया था नहीं लाने के लिए, मतलब नहीं करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। अभी इसमें से अगर हमको साइन कॉस में, सबसे पहले तो साइन कॉस में जाना होगा, तो लेट्स चेंज दिस टू साइन कॉस। तो ये होगा cos y/2 प्लस sin y/2 डिवाइडेड बाई cos y/2 माइनस sin y/2 इज इक्वल टू cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2 इसका होल क्यूब। अब इसमें से अगर स्क्वायर में जाना, मतलब y/2 से y में जाना है, तो आई थिंक मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में एक था, आई डोंट नो, याद है कि नहीं तुम्हें, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा स्क्वायर अंदर करो बाहर करो बात तो एक ही है, 3 के ऊपर करो 3 के, इससे क्या होगा स्क्वायर करने से बेटा, बोलो तो, इधर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा 2 sin थीटा sin 1। देखा क्यों किया, क्योंकि y/2 से आपने को y और x में जाना है, ठीक है ना। ये हमने किया भी था सब मल्टीपल में, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस sin x। ये वाला चीज ध्यान में है कि नहीं, बोर्ड के लिए क्या होगा, सब दिख रहा है ना, हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस 2 sin cos क्या होगा sin 2 थीटा इज इक्वल क्यूब तो हो गया बाहर में, और अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेम 1 प्लस sin y। एक्चुअली इसको एक को कैंसिल भी कर सकते थे हम लोग ना करने से पहले, क्योंकि sin y तो 1 या -1 होगा नहीं, और x है वही चीज, हम सोचते तब तो पहले ही कैंसिल कर देना था, क्यों नहीं कैंसिल किया, वही सोच रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, हमको चाहिए sin स्क्वायर x वाला कुछ। ये दिया हुआ अपना चाहिए ना, ये चाहिए sin cos, बस इतना तक रखता हूँ, फिर देखते हैं। फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम, इधर तो जैसे ऐसे रहना, तो 1 प्लस sin y, इसको तो शॉर्ट भी नहीं लिख सकता क्योंकि एक में y है एक में x है, ये प्लस भी होल क्यूब लगाने से क्या होगा ये, क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमको ना, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता है दैट, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड याद है, जो भाग बांग्लाते बसलाम कंपोनेंट और डिविडेंड, क्योंकि दैट इज गुड फॉर कंपोनेंट और डिविडेंड, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट sin y आ जाएगा। कंपोनेंट और डिविडेंड मने आसेনি ওমা তোমার মনে আছে রে মনা, कंपाउंड और डिविडेंड तो किया ছিল, इसको हम क्या लिख सकते हैं n1 प्लस d1 बाई n1 माइनस d1, इधर भी प्लस माइनस किया तो उधर भी प्लस माइनस करना होता है, नहीं किया इसको, इसको कहते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड, बांग्लाते बोलते हैं আমরা যোগ ভাগ, ठीक है नहीं, उल्टा भी कर सकते हो, अगर माइनस कर रहे हो इधर तो इधर भी माइनस करना होगा, तो ये इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है, क्योंकि जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1 कट जाएगा, 2 sin y आ जाएगा, तो अपना sin y और sin x के बीच में कुछ चाहिए, उधर भी सेम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये माइनस वाला पहले करते हैं ऊपर, फिर नीचे प्लस वाला करते हैं। इधर में मैं खाली साइन लिख रहा हूँ ना, इधर वाला साइन समझ लेना कि ये इधर, क्योंकि उधर में माइनस किया पहले तो इधर भी माइनस करना होगा। क्लास 10 में नहीं था कंपाउंड और डिविडेंड, আসিল না রে মনা,
আসলো না এটা মনে নাই है মনটা कोई থাকে মনে থাকে না बट दीज आर बेस्ट कैंडिडेट्स ठीक है ना क्योंकि उसमें प्लस करेंगे तो कट जाएगा तो पे क्या हो जाएगा 2 sin y by 2 तो दैट विल बी sin y इधर से sin y बचेगा और अपने को यही कुछ चाहिए था और इधर a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब कौन बोलेगा a क्यूब माइनस b क्यूब एक क्या था a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b तो a माइनस b करने से क्या होगा इधर ये माइनस a करने से 2 sin आएगा ठीक है दैट इज a माइनस b फिर क्या था प्लस ab इधर में a प्लस b करने से 2 स्क्वायर माइनस ab शॉर्टकट मैंने ट्राई किया था बहुत बट कुछ हो नहीं रहा था ठीक है 2 कैंसिल करेंगे अच्छा ये वाला साइन को इधर लेके आ जाता है साइन x क्योंकि अपना एक ऑप्शन ऐसे भी है उधर अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा ये वन प्लस 2 sin x प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin साइन स्क्वायर ठीक है नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 2 sin प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin ऊपर क्या बन रहा है 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स देखो वही चाहिए था कुछ এরকম আসলো না 3 প্লাস sin স্কয়ারই তো আসলো আর নিচে আছে 3 sin স্কয়ার প্লাস 1 এটাই নিয়ে আসলো না এর উল্টাটা আসলো হ্যাঁ এটাই আসলো তাহলে এটাই आंसर ठीक है नहीं देन दिस इज माय आंसर ये वाला हो गया मेरा आंसर मैंने ट्राई किया था कुछ कि ना गर्व लगे ना करना मतलब चाहिए इस टाइप का कुछ शॉर्टकट और कुछ ऑप्शन बिठा के बट इट वाज नॉट कमिंग आउट अल्टीमेटली हमको जाना पड़ा बट दीज आर स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स ठीक है ना ये कंपाउंड डिविडेंड जो है इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए जब 1 माइनस 1 प्लस रहता है सो इट्स ए कॉमन अप्रोच देख के आना चाहिए ये भी हैंग हो गया